Pakistan Zindabad! Swat Valley Zindabad! KPK Police Zindabad! स्परले मौसम दे मुलाकात तबा न जोड़ा का राशा पछ कर जाना न स्वात तबा न जोड़ा का राशा पछ कर जाना न स्वात तबा न जोड़ा का स्परले मौसम दे मुलाकात तबा न जोड़ा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतन को मुजफ्फर शाह मौदा टाइम मौजूद यमा द लंडा की चेक पोस्ट की चरता चिनन पुलिस चिकम दे आगा द सयाह हजरात द पारा द सेलगरु द पारा चिकम दे आगा द लंडा की चेक पोस्ट की दलता द वेलकम द पारा वलाड दी संगची हिदायत दी द डीपीओ साहब आगे हिदायत मुताबिक दलता सर्कल डीएसपी ब रिपोर्ट एहसान खान हम मौजूद दे और د تانا غلیګي سچو روشن خان خپل دلته کې موجود دی او د کم سیاح حضرات چې راځي دا غوي ویلکم کوي دغه پیغام ورکوي چې را سواد چې کوم دی دا پر امن دی تاسو دلته کې راتلی شي دلته کې چې کومه برابرۍ شوی دا دغه نمازي اغستې شي خوندونه ته اغستې شي نو مونږه ورزو د سچو صاحب سره هم خبرې کوو دلته چې کوم سیاح حضرات راځي دا غوونه هم خبرې اترې به دا غو سره هم کوو او دغه ټول د دوی چې کوم د نننې پروګرام دی دا تاسو ته خپل سکرین باندې بخیو first of all welcome to Swat Valley and what you will say about Swat Valley and especially about Swat Police. They are welcoming you here in Swat Valley. Okay, Assalamualaikum. I'm Muslim, of course we need to give salam. And then Alhamdulillah, we are royal, feel royal because of all the hours. Actually, I'm from travel agency. This is our client. She's our guest from Malaysia, from Singapore, and then from the Philippines also. We have a special, from the police, especially the Swat Police. It's very nice, very beautiful, very good. Because of the service, they are follow us like a VIP, so we are feel royal. Very happy. Very happy, yeah. You can also interview you all are royal for us because you are visiting our country and especially our Swat Valley. So you are all are royal and very special for us. We are so lucky actually, even the view also so beautiful, but the people also very welcome guys actually. So I'm very happy. The Pakistan is actually the safe country to save. Okay, please all welcome here. Zindabad, Pakistan Zindabad. Thank you very much, and I will talk with you also. Where you come from and where you hear about the Swat Valley? Oh, okay. Actually, we've heard about Swat Valley for about 15 years ago when we came across these Pakistanis selling carpets back in Kuala Lumpur. So we've been wanting to come here, but because of work schedule and all that, only now we can actually realize our dreams. So the three of us are from Kuala Lumpur, so that's how we heard about Swat Valley. Okay. What you will say about Swat Valley? It is Swat Valley is a very beautiful place. We Google actually where to visit Pakistan, and it seems that it is very dangerous, but it's not. It's very very safe. So we come for this year
we fully support Swat Valley for us, everybody to come. Yes, because everybody says it's not safe, but it's not. It's safe. What is safe? Safe is safe. This is the entry point for Swat Valley, and here the police are just here for you to Yes. welcome you in the Swat To Valley. protect us, to protect us, our safety. That's beautiful of Pakistan. Thank you very much. What you will say about Okay, Swat Valley? what can I say? I can only say MashaAllah, Subhanallah. And I thank you a lot for the welcome that you gave us. And I'm sure, from the flight itself, we were very overwhelmed by the kindness of Pakistanis. Yep. You know, how they treat the women the there airport. at the airport itself. So, and they could speak Malay. That means they give priority to women. And see how they treat women very well. Yep. And we were treated very kindly by the Yes. Pakistanis. They were very friendly, although we were strangers. And I'm sure, you see, the welcome that we received here, we're surprised. I can only say MashaAllah. Thank you very much. So thank you very much for visiting our country and especially our Swat Valley. Thank you very much. خاص کر دا زمونږ डी आई जी صاحب سجاد خان صاحب او زمونږ डी पी او صاحب डी पी او شفیع الله ګنډاپور صاحب دا د هغو واضح احکامات دي چې تاسو چې کم ټورسټ دلته راځي د هغو فیسیلیټیټ کوي هغو ته ویلکم وکړي چې هغو ته داسې څه ایشو مخې له راشي نو هغه له زر تر زره هینډل کوي موږ څنګه چې دا زمونږ کم د ملکي ټورسټ دا را روان دي داسې ورسره فارن نه روان دي د هغې دپاره ډي پي او صاحب دلته پر ناکي باندې یو ډیسک جوړ کړو د ټورسټ دپاره چې تاسو دوی ته ویلکم او خاص کر دا یو پلیټفارم وله جوړ کړی دی یو پلیټفارم وله جوړ کړی چې په دې باندې دا دوی باندې تقسیم کوي خدای نه خواسته د دوی نه روټس غلط شي نو دوی په دې کې میپ دی نو په هغې میپ باندې ځان هغه خپل منزل ته رسوي زه خاص کر د خپل ټوټل سوات پاکستان او خپل مکمل چې کم د دنیا له پیغام ورکوم چې سوات کې امن نه بیګا ور برباری شي ده الحمدلله او داسې ایشو نشتی روډونه کلیر دي ټول لاشي او د سوات د رنگینونه مزه واخلئ ډېره مننه جی. इस टूरिज़्म डिपार्टमेंट में मुझे काफ़ी अर्सा हो गया टूरिस्ट के साथ मैं मलेशियन के जो लोग हैं उनको लेकर आता हूँ स्पेशली इससे पहले मैं खुद मलेशिया में था इन लोगों को हम वेलकम करते हैं आज से पहले हमने स्वात के बारे में बहुत कुछ सुना था स्वात अमन नहीं है ये वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं इधर आ रहा हूँ कोई मसला ही नहीं है स्वात बिल्कुल सेफ़ है पाकिस्तान से भी बाहर कंट्री से भी कोई भी आए कोई मसला नहीं स्पेशली स्वात की जो पुलिस है यहाँ की जो इदारे हैं बहुत हमारे साथ ताउन करते हैं इससे पहले मैं एक स्पेशल टूर लेके आया था टूरिस्ट मलेशिया के वीआईपी लोग थे के पुलिस स्वात पुलिस ने बहुत मेरी हेल्प की तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ जो लोग बोलते थे स्वात में अमन वगैरह नहीं है तो यहाँ आ सकते हैं बिल्कुल सेफ और अमन है यहाँ एंजॉय कर सकते हैं आप زمونږ چونکې بسوات کې د پرون راسي دا واورې مورې شوي دي د هغې دپاره دا زمونږ ملکي او غیر ملکي سیاح چې دي هغه راځي زمونږ ډي پي او صاحب ډي آی جي صاحب په دې خبره باندې ډېر زور اچولی تاسو لکه دې ته ویلکم کوئ موږ د دې مېلمنو دا کوو دغه رنګې دا موږ دا پمفلیټس چاپ کړي دي چې هغه بیا موږ د خپل د مېلمنو ته ورکوو که نه چې هغو ته کوم ضروري نمبر یا فرض کړه نقشه ده پکې دا هر څه په دې کې دغه دی اکاونټ دی نو دا ولا موږ دا ورکوو او دا موږ دا پیش کوو چې یاره زموږ بسوات کې بالکل ماحول 100% 200% پورا امن دی او موږ دا خلک فیسیلیټیټ کوو به انشاءالله موږ دې ته اپریسیشن کوو موږ د دې په خیرالۍ دپاره دلته کې راوتي یو ډېره مننه جی ډېره مننه کتونکو دغه نننی پروګرام و چې تاسو زموږ په سکرین باندې وکتو نن دلته کې تاسو وکته چې د ملکی سیاحو سره سره چې کوم دی غیر ملکی سیاح هم سوات ته راځي او دلته کې په سوات کې چې کم بیګا یا د دې نه مخکې برابري شوې ده د هغې نه به خوندونه اخلي مزې به ترې اخلي تاسو د فارنر خبرې هم اورېدې چې سوات چې کوم دی هغه پرامنه دی موږ ته دلته هېڅ قسمه تکلیف نشته د سوات پولیس چې کوم دی هغوی دلته د ویلکم دپاره ولاړ دي دغې سیاح ته د دې سره سره د ملک د بېلابېلو سیمو نه سیلګري چې هم دي هغوی په ګڼ تعداد کې د سوات مخه کړې ده تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچا له اجازت ورکوي د تل پاتې خدای پامان